श्री नीलाचल खंडायत क्षेत्रीय महासभा सिंहस्थान नवदेश छापम देश लोकनाथ रोड पुरीर सभापति श्रीधर जेना सभापतित्व में ब्रह्मगिरी ब्लॉक केरांडियाठारे विशृंखलाकारी सदस्यों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करा निमंते एक गुरुत्व बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। जिला सभापति श्रीधर जेना कहवा अनुसार संघर पूर्वतन सभापति अनुष्ठान में विभिन्न विशृंखला सृष्टि करथिबारु संघरू बहिष्कार करा जाय चलित मासरे आनुष्ठानिक भाव ब्रह्मगिरी सभापति भाव में प्रसन्न कुमार दलाई एवं कृष्ण प्रसाद सभापति भाव में त्रिनाथ दलाई एवं कोषाध्यक्ष भाव आलोक कुमार प्रधान को विभिन्न पदवी पर कार्यकर्ता चयन करा जायथिला। किंतु दुखर विषय पूर्वतन सभापति 35 खंड खंडायत ग्रामर प्रति परिवार पिछा 200 टंका आदाय करुथिबार जानिबाकु पाई एही बैठक आयोजन करा जायछि। सूचना योग्य जे संघ पक्षरु केवल जागर यात्रा पाई ग्राम पिछा 400 टंका आदाय करा जाउथिबा बेले पूर्वतन सभापति घर पिछा 200 टंका आदाय करुथबा विषय एबे चर्चा पलटिछि। आजिरो एही कार्यक्रम रे जिला सभापति सहित ब्रह्मगिरी कृष्ण प्रसाद सभापति एवं कर्मकर्ता मानक सहित 35 खंड ग्रामर मुरबी माने योगदान करी एभली विशृंखलाकारी उपरे निश्चित आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण पाई निष्पत्ति निया जायछि। आज्ञा सर परिचय आज्ञा मो नाटा हूँ त्रिनाथ प्रधान घरटा हूँ सियारा ग्राम पंचायत हूँ पणसपदा पूर्वतन सरपंच भी थी जेहेतु ठाकुर आशीर्वाद थिला जे लोकों सेवा करने सेवा 5 वर्ष शांति शुंखलारे भी करिछि। आज्ञा शुणु आपण जो सेवा कथा कहले तो गोटे विधायक बा जन सरपंच बा सेवा अपेक्षा निज कूलर से दायित्व नवाटा सब बड़ कथा। आपण जो आज जो मीटिंग कार्यक्रम बैठक होला तार मुख्य उद्देश्य कौन था? मुख्य उद्देश्य जेहेतु वर्तमान ब्रह्मगिरी आ कृष्ण प्रसाद गोटे जोन भितर चली आज जो गुरुजन मान सब बसते आज कृष्ण प्रसाद को गोटे जोन कर ब्रह्मगिरी की गोटे जोन कर खंडायत ये बर्तमान बसिकी एक कथा भी पूर्व से दिन भी आलोचना है कि भी मत सभापति भाव में चयन कराइला। आज समस्ते जो मैंने बसते आज भी ठाकुर आशीर्वाद मत चयन कर शपथ सह पाठ करी जी पारि मो जाति मु संपूर्ण साहाय्य करी बोली मु कथा देछि। आमर जे ब्राह्मण हूँ महांती हूँ ये हूँ कि खंडायत जे रक्त चलीज पछे मिछ कहबे किंतु आ भितर जो किछिरा असामाजिक व्यक्ति तो बर्तमान आप संगठन को भांगा चेष्टा कर जो विशृंखला सृष्टि कर कौन कहे आम संपूर्ण लड़ाई करने आमर भाई मान को एकाठी करी ता संगे विरोध अनुष्ठान करने आम बर्तमान संपूर्ण साहाय्य कर जो बर्तमान आप खंडायत जाति ना बर्तमान दी भाग कला बेलिया कराऊँगी तो कौन कर तो बर्तमान कृष्ण प्रसाद आम देखा देनी जदि कृष्ण प्रसाद ए टाइप देखा दब आम सागर आईन रास्ता आउ संपूर्ण भाव में मुकाबला करूँ आम केवल कृष्ण प्रसाद पुरी जिला भर जो ब्रह्मगिरी असंतोष सृष्टि होती तो आप कृष्ण प्रसाद हूँ कि पुरी जिलार तो आप कि पदक्षेप ने आशा कर आम संपूर्ण आज्ञा विरोध सह चेष्टा करूँ एक्चुअली रास्ता उपरे जेहेतु आम जिला सभापति उच्छेद कर बर्तमान चयन जहाँ कर गोटे पैसा खायापी जो जदि ये प्रकार रास्ता करे से पारनी प्रति परिवार 200 टंका आदाय करवा केतु ठीक खंडायत संपूर्ण आज्ञा भूल आमर से टाइप खंडायत महासंघर बर्तमान से टाइप रूल नुहे प्रति वर्ष गोटे वर्ष जागरू को 400 टंका लेके आदाय करा जाए प्रति गाँ परिवार पिछा ना ग्राम पिछा से 400 टंका नहीं 2 जन लोक जाती से जहाँ हो प्रसाद सेवन करती राति रुहति सकाଳେ प्रसाद धरी घर को फेरती। तो एबे जो सुना जाउची जे पूर्वतन सभापति ब्रह्मगिरी थिले से निजको जिला सभापति कही 200 टका प्रति परिवार पिछा आदाय करछन से भूल करछन आज्ञा से जहाँटा करछन भूल करछन हमर जिला सभापति कथा रखिछन जदि तांकर कोन कहयार अछि ताले से आसिक मो संगे मुकाबला करंतु आगु किबळी पदक्षेप ने जदि एबळी विशृंखला सृष्टि आम संपूर्ण आज्ञा पदक्षेप नवा पे आम प्रस्तुत आईन राष्ट्र नबु धन्यवाद परिचय रखन कौन थिला मुख्य उद्देश्य आज बैठक था जे करू आमको तो डिक्लेयर करूँ आम आज जे पूरा जोन में बसी कृष्ण प्रसाद ब्रह्मगिरी पसंद जलैकी सभापति कलु आम ब्रह्मगिरी समस्त ब्रह्मगिरी लोक थी कृष्ण प्रसाद लोक थी त्रिनाथ प्रधान को आम सभापति डिक्लेयर कर जो आप प्रसन्न दल बर्तमान त्रिनाथ प्रधान को आप त्रिनाथ बाबू जो आप सभापति डिक्लेयर करते पूरी आप जो 56 छक खंडायत महासभा
ତ ପରୁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ 35 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ନିଜକୁ ସଭାପତି କହି ନିଜର ସଂଗଠନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କଲା। ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ କ'ଣ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସଭାପତି, ବର୍ଷେ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ, ଆରେ ସେଇଟା ଲୋକନାଥ ମାଲିକ, ସେଠି ଉତ୍ତରରେ ଆସିଲା କି ସେଠି ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ? ନା ନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପରୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସଭାପତି କଲା ପରେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସଭାପତି କହିକରି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର କରିବୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ପରେ ସେ କରିବେ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ଯେ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଛି, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଆସେ ଅଛି? ଜାଗରକୁ କରିବୁ, ଜାଗରକୁ ସମୟ ବୈଠକ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ଜାଗର ହେବ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। ଏଇନେ ବହିଷ୍କାର କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ତ ସଭାପତି କରାଗଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ, ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜିର ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା 200 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, ଏ ଇଲିଗାଲି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନ ନେଇ ତାକୁ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା, କିଏ 200 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲା? ଆମର ଜାଗର ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଚାନ୍ଦା। ଆମର ଆଉ ଚାନ୍ଦା କେଉଁଠି ଆଦାୟ ହେଇନି, ଆହ୍ୱାନ କାଳକୁ ଆଦାୟ ନାହିଁ। ପରିବାର ପିଛା ନା ଗ୍ରାମ ପିଛା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପରିବା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା। 400 ଟଙ୍କା। ତ ସେ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ଯିବେ ସେଠି ରହିବେ, ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠି ଲୋକନାଥ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଜୟ ସ୍ଥଳରେ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେବାନ କରି ରହଣି ଭୋଗ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇ, ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମୋ ନାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କେରାଣ୍ଡିଆଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଛି, ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଜାତିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଜାତି ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଅଟକେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମୁକାବିଲା ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ। ସେ କାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ନାଁରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥରକୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିବା। ଆପଣ ଯେବେଠୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇ ମୁଁ ସଭାପତି କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଭା ନାଁରେ କିଛି ପଇସା ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ତ ରୋଜଗାର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘର ପିଛା ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର। ତ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ହରଜୋରିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲବଶତଃ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧ କରାହେବ, ତାର ପ୍ରତିକାର ବି କରାଯିବ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯାହା ବି କଲେ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜନଜାଗରଣ କରିବୁ, ଏ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଦେବୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏ କଥା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆସିକି ମଇଦାନ ଉପରେ ପୁରା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରାଗଲା? ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୂହ ମାସ କରାଯିବ। ଇଏ ପ୍ରତି ଗାଁର 1-2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ
समस्त लोक समस्त जनसाधारण को पूरा जन दिज्व और मीटिंग भल भाव कर राज्य स्तर लोक मैंने रे जिला स्तर लोक मैंने रे सब कथा को खंडायत महासभा ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे आपण सभापति अच्छा तो 2 मास फेब्रुआरी गला बेलू तो पूर्वतन सभापति जदि ता भीतर कौन विशृंखला सृष्टि करनी जहाँ बहिष्कार कर आप पदक्षेप ने से आमर आईनगत कार्यानुष्ठान एवं आमर जहाँ जाति कथा आलोचना से कार्यक्रम को निया पूर्व आमर कार्यक्रम जारी रहे आज श्रेय क्या देवे आज श्रेय तो जिला सभापति निश्चित भाव में पाइबे से बहुत अवदान अच्छी से अनुष्ठान से अनुष्ठान एत दिन अनुष्ठान है कागज पत्र किसी ना रेजिस्ट्रेशन है ये सभापति तार कार्यक्रम को आगू नापी बहुत चेष्टा कर कागज पत्र जो तार जमी कागज पत्र भूल भाल थिला ताकू से कोर्ट रे प्रोड्यूस कर पुरी रमेश साहू को रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।